اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو میری پیاری اسلامی بہنیں جو فلیپر پہنتی ہیں، جو ٹراؤزر پہنتی ہیں، جو کالے رنگ کا برا پہنتی ہیں یا انڈر ویو پہنتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس مسئلے کو بیان کروں گی۔ تو میری بہنیں ضرور سنیں اس بات کو، پورا ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں کتنی گنجائش ہے عورت کے لیے۔ پہلے تو میری آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سر سے پیر تک عورت تمام ستر ہے، ستر عورت پورا ڈھکنا چاہیے۔ صرف 3 چیزوں کو جو اسلام میں عالم دین ہیں، علماء اکرام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ عورت بغیر کسی عذر شرعی اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، جیسے کہ چہرہ یہاں سے پیشانی سے لے کر کے، پہلے میری یہ 3 باتیں سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ 3 چیزیں ہیں عورت کے جسم میں، جو عورت کے اعضاء میں، جو بغیر کسی عذر شرعی کھول سکتی ہے، جیسے کہ چہرہ یہاں سے لے کر کے پیشانی سے لے کر کے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ہاتھوں کو یہاں جو ہاتھ ہے، جو ملام والی ملنے والی ہڈی ایسے جو مڑتی ہے کلائی، یہاں سے لے کر کے یہ ہاتھ اور یہ پیچھے کا ہاتھ یہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ کھلا رکھنے کا اجازت حکم ہے اسلام میں۔ تیسری جو بات ہے، 3 اعضاء عورت کھول سکتی ہے۔ تیسری جو ہے، جو پیر ہے، یعنی مڑنے والی ہڈی، جب نماز میں ہم مڑتے ہیں، جو ٹخنا ہے نیچے والا، پیر سے اوپر کا، پاؤں سے اوپر کا، وہاں سے لے کر کے پورا پیر کھلا رکھ سکتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، میں سمجھتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عورت کی 3 چیزیں بنا کسی عذر شرعی کھولنے کی اجازت ہے۔ یہ علماء دین نے، عالم اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اب تیسری بات، اب آئیے گا میں آپ کو بتاؤں فلیپر پہننا کیسا ہے اسلام میں۔ میری بہنوں، اگر فلیپر پہننا یعنی پورے گھوم بھر ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کہیں سلائی نہیں ہوتی، بڑے بڑے پائچے ہوتے ہیں، اس کی بنا پر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اجازت ہے۔ لیکن اگر وہی فلیپر اونچا ہو جائے نماز میں، یا نورتے وقت، یا آپ جب رکوع میں جا رہی ہیں اور وہ کھل جا پیچھے سے، یا کسی ہوا سے اڑ جا اور وہ دیکھ جا، تو آپ کی نماز بھی گئی اور آپ گناہوں میں بھی داخل ہوئیں۔ کیونکہ فلیپر، اور ایک وجہ اور، ایک میری بات اور سمجھ لیں، کیونکہ میں جانتی ہوں عورتیں جب وہ فلیپر پہنتی ہیں تو جب سوتی ہیں، اکثر عورتوں نے مجھ سے کہا ہے اور یہ بات سننے میں آئی ہے کہ فلیپر بہت ہی کچھ عورتوں کی نظر میں برا ہے۔ میری بہنیں بہت اسلام کو جانتی ہیں اور فالو بھی کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں سبھی عورتیں، لیکن جنہیں نہیں علم ہے، جو بے علم ہیں، ان کے لیے ہیں کہ اگر وہ لٹ جائیں اور ان کا آجا ان کے بھائی کی نظر پڑ جائے، ٹانگ دیکھ جائے، تھوڑی سی رانگ دیکھ جائے، اور سوتے میں پورا اوپر پہنچ جاتا ہے جیسے لہنگے کی طرح، تو یہ بے ادبی ہے، بے ادب ہے۔ ہاں، اگر نماز آپ پڑھ رہی ہیں اور چاروں طرف سے اگر آپ کے 4 انگل ران یا آپ کی پنڈلی نہیں دیکھ رہی، تو آپ جائز ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، فلیپر پہننا بھی جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سونے میں یا لیٹنے میں یا بھاگنے میں وہ اڑ جا یا ہوا چلے، کچھ بھی، اس کے لیے بے ادبی ہے۔ ورنہ فلیپر ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور گرے ہوئے گھیرے ہوتے ہیں، اس کے پہننے میں کوئی ممانعت نہیں، یہ پہن سکتی ہیں۔ اب آئیے گا ٹراؤزر پہننا کیسا ہے اسلام میں۔ میری پیاری عزیزو، ابھی آپ نے سنا جو میں نے بتایا کہ 3 اعضاء عورت کے کھلے رہنے کی اجازت ہے۔ پہلا چہرہ، دوسرا اس کے ہاتھ، ہتھیلی اور اوپر کی اسکن جو ہے وہ جو ملام ہڈی ہے وہاں تک، اور تیسری اس کے پیر جو نماز میں کھول سکتی ہے۔ نماز میں ہم کانوں کے بھی ڈھانک لیتے ہیں، صرف کانوں سے باندھتے ہیں دوپٹہ۔ جو میری بہنیں نماز پڑھتے ہیں اور جو گھر میں ٹراؤزر پہن رہی ہیں، اب ٹراؤزر آج کل اللہ اکبر کس قدر کھلا رہتا ہے کہ 4 انگل 6 انگل تک اس کی ٹانگ ران نظر آتی ہے، اس کی تلی نظر آتی ہے، اس کی لیگ پیس نظر آتے ہیں۔ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں میری بہن، صرف پیر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ کے بالوں کی سیاہی نظر آ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جس نماز کے لیے تم جا رہی ہو اور آپ کی 4 انگل جو دیکھ رہی ہے، آپ کی رانگ، آپ کے ٹخنے، تو آپ کی نماز ٹخنوں سے اوپر والی نماز نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے آپ گھر میں پھرتی ہیں، اسی طریقے سے آپ بازار میں جا رہی ہیں، تو بازار میں جانے کا کیا مقصد ہے بتاؤ؟ مقصد بازار میں جانے کا تو یہ ہے کہ اگر جائیں تو داب ڈھک کر کے، لیکن اللہ اکبر، عورتوں کی جوتیوں سے اوپر کو جب برقع اتنا اونچا ہوتا ہے
क्या आपकी रांग नजर आती है, आपकी टांग जो तिली नजर आ जाती है, जो पिंडलियां हैं वो आपकी नजर आने लगती हैं गैर महरूम को। और आप बुरखा भी इतना चुस्त पहन नहीं है कि आपके सब आजा पीछे से फिटिंग नाप लें। तो मेरी प्यारी बहनों, जिसे मालूम नहीं वो आज से ही ट्राउजर पहनना बंद कर दे, क्योंकि ट्राउजर जब आप नमाज पढ़ती हैं, अक्सर मुझे औरतों ने बताया है और ये सुनने में भी आया है, जब वो नमाज पढ़ती हैं तो ट्राउजर 4 अंगल ऊपर सरक जाता है। ये समझा आपने? जब सरक जाता है, जब आप पैंट की तरह पहनती है नमाज में, जब रुकू करती हैं तो आपका ट्राउजर सकड़ जाता है, और जब आप सजदे में जाती हैं तो ट्राउजर से बैठा भी नहीं जाता। तो ये जायज है? नहीं मेरी बहनों, इल्म की कमी से आप ये काम गलतियां कर रही हैं। अगर आपने ये गलती की है तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करें, मुआफी मांगे, और आइंदा के लिए कान पकड़ लें कि हम कभी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे जिससे क्या फिटिंग भी नजर आए और आज़ा भी नजर आए। ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो अगर सर पे बाल दिखाई दे रहे हो, इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। 4 अंगल कहीं से जिस्म खुल जाए और आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दिया तो आपकी नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। तो आप घर में जो रह रही हैं और नमाज भी पढ़ रही हैं ट्राउजर पहन के, तो मेरी बहनों ये बहुत बड़ा मसला है। बल्कि आपकी नमाज नहीं, जो औरत अपने आज़ा को दिखाती है बिना किसी गैर महरूम के या भाइयों को, तो उस पर अल्लाह की नालत है, वो पर्दे से गाफिल है। इस्लाम में मना है। सिर्फ इस्लाम में 3 आज़ा औरत की देख सकते हैं, हाथ, चेहरा और पाँव यानी पैर, बाकी इससे अलावा नहीं। अब आइएगा, एक मेरे पास मेरी बहन ने फोन करके मालूम किया कि हम कहते हैं कि वैसे मेरा टॉपिक ये नहीं है, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी वीडियो बनाऊंगी और जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनने के ऊपर, लेकिन इसमें सिर्फ मैं 3 बातें बता रही हूँ कि बिरा पहनना या अंडरव्यू पहनना ब्लैक कलर की, काले कलर की, ये जायज है या नहीं, ये नापाकी में इस्तेमाल होगी। तो मेरी प्यारी अजीजों, जब आपको पीरियड हो तो आपकी ब्लैक कलर की अंडरव्यू है, आप उसे पहनने में ये शर्म महसूस कर रही हो और खरीदती नहीं हो कि ये कुरान पाक में भी अल्लाह का जो कलाम है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, काले कलर से, और काबे के जो गिलाफ है वो भी ब्लैक कलर का है। तो मेरी प्यारी बहनों, इसका मसला ये है कि जिस चीज को अल्लाह रसूल ने या किसी काबे पर वो चीज डाल दी तो उसकी अहमियत, उसको तबर्रुक के माना जाएगा, बरकत माना जाएगा, मोतबर माना जाएगा। जैसे कि हमने जुज़दान को काले कलर का सी दिया, जुज़दान किसी भी कपड़े का, चाहे वो काला हो, हरा हो, गुलाबी हो, पीला हो, जब हमने तिलेदान, उसकी तिलेदानी सी दी, जुज़दान सी दिया कुरान पाक का, तो अब वो हमारे लिए मोतबर हो गया और उस कपड़े की वैल्यू हो गई, अहमियत हमारी नजर में हो गई। ऐसे काबे पे चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, कोई भी पर्दा गिलाफ डाल दिया तो उसकी अहमियत काय के ऊपर हुई, काबे शरीफ के ऊपर, ना के कलर के ऊपर हुई। ये गलत है। आप इंटरव्यू भी पहन सकती हैं नापाकी में भी, और बिरा भी पहन सकती हैं, कोई ममानत नहीं है। ये बिल्कुल बेफजूल बकवास और मनगढ़ंत है। मेरी प्यारी बहनों, पहले तो ये समझ लें कि इतने छोटे छोटे मसलों को आप समझती हैं, क्योंकि यूं समझती हैं कि आपके अंदर इस्लाम की मोहब्बत, और आप मुसलमान हैं हम सब, तो हमें इस्लाम से मोहब्बत है, तो हर चीज को, बारीकी को हम बहुत ध्यान से नजर करते हैं, नजरअंदाज नहीं करते। तो यहाँ मेरी एक और नसीहत है अपनी तरफ से कि मेरी प्यारी बहनों, आप इसका तो ध्यान रख रही हैं, इसका भी जरूर ध्यान रखें कि हम नमाज में किस कदर सुस्ती कर रही हैं, और हम नमाज पढ़ भी रहे हैं तो क्या हमारे कपड़े पाक हैं, या हमारे कपड़े इस तरीके से चादर ओढ़ी है हमने, या हमारा ट्राउजर फ्लेपर तो नहीं है। अब तो माशाल्लाह शलवार भी ऐसी चल रही है कि बिल्कुल चुस्त पायचे छोटे छोटे, जिससे वो घूम भी नहीं सकते, और 2 अंगल 3 अंगल जो टखना है उससे ऊपर। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, इसका भी ध्यान रखा करो। इसका नहीं कि अंडरव्यू आपने ब्लैक कलर की पहनी है नापाकी में तो नमाज होगी या नहीं, ये गुनाह कर रही हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि हम नमाज छोड़ रहे हैं, और दूसरा गुनाह ये है कि नमाज जब पढ़ रहे हैं तो उसकी शरायतें, उसके फराइज, उसके अहकाम भी हमें याद है या नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप इस बात को समझ जाएं और जान लें कि ब्लैक कलर का पहनने में कोई ममानत नहीं, कोई गुनाह नहीं। यहाँ ध्यान रखें, जब कुरान पाक के हरूफ लिखे गए ब्लैक कलर से, काले कलर से, तो कुरान पाक की अहमियत हमारी नजर में बढ़ गई। ऐसे ही गिलाफ पर अगर काले कलर का कपड़ा उड़ा दिया उसको, या काले कलर का, ब्लैक कलर का गिलाफ चढ़ा दिया
काबा शरीफ पर, तो अब हमारी नजर में उस गिलाफ की अहमियत वो मोतबर हो गया। लेकिन हमारा कपड़ा हमारे ऊपर पहन रही है, ये बुर्का पहन रही है, तो इसकी अहमियत ये नहीं है कि ये नापाकी में नहीं पहना जाएगा, नहीं, हर चीज की वैल्यू उसकी अपनी हैसियत से। अब कोई डॉक्टर बन जाए, उसके पास डिग्री है, तभी वो डॉक्टर माना जाएगा, वरना डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी सीखी भी नहीं, नहीं उसके पास डिग्री है, तो वो कैसे डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ने काबे की इज्जत को, काबे को जो मोतबर बनाया है वो अपने हुक्म से। इसमें कोई हदीस में, कुरान में नहीं है कि ब्लैक कलर का कपड़ा पहनकर नापाकी में आप गुनाह कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप इस मसले को समझ गई होंगी। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। मुझ नाचीज को अपने साथ जरूर दुआओं में याद रखें, और मैं आपसे दुआ गो हूं कि आप हमारे देश हिंदुस्तान के लिए और तमाम मुसलमान के लिए, और जो जुमा मस्जिद है संभल में उसके लिए, और अब मैंने सुनने में आया है कि जो बदायूं में है मस्जिद, उसके लिए, तमाम दुनिया में जितने मज़ारात मस्जिद है, सब मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे और आपको अपने अमान में रखे, और तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम जितनी मस्जिदें हैं अल्लाह उन पर रहम फरमाए, और हमारा इस्लाम का बोलबाला फरमाए, तमाम दुनिया में इस्लाम का परचम लहराए। अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और मेरी बहनों, इस दुआ पे आमीन जरूर लिखें। और मैं कमेंट आपके पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट का जवाब मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो में दूं, तो मेरे प्यारे अजीजों, कमेंट में जरूर आमीन लिखकर मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।